बिल्कुल, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, पर समझ नहीं आता कि कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। इसकी वजह वही छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो हमारे अंदर दीमक की तरह घर बना लेती हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। आज हम किसी किताबी सबक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम अपने गिरबान में झांकेंगे। आपने देखा होगा कि दो लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक बुलंदियों पर होता है और दूसरा वही का वही होता है। क्यों? रीज़न क्या है? अल्लाह ने क्या एक को ज़्यादा अक्ल दी थी? हरगिज़ नहीं। फ़र्क सिर्फ आदतों का था। आदतें वो खामोश कातिल हैं जो या तो आपको बादशाह बना देती हैं या फिर फ़कीर बना देती हैं। आज मैं आपको वो 10 कल्हाड़ियाँ दिखाऊंगी जिनसे आप रोज़ाना अपनी कामयाबी की जड़ें काट रहे हैं। गौर से इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि आज की ये गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी का रुख भी बदल सकती है। नंबर 1 है, आज का काम कल पर नहीं छोड़े। सबसे पहली और सबसे बड़ी आदत कल पर टालना है। हम कहते हैं अभी तो बहुत वक्त है। याद रखें, कामयाब इंसान अभी में जीता है, आज में जीता है, और जो नाकाम इंसान होता है वो कल के इंतज़ार में मर जाता है। हमने बचपन से लेकर हमने शुरू से एक ही स्टोरी, वक्त की पाबंदी में हमने कितना कुछ पढ़ा कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। कदम कदम पर हमें अपनी किताबों में ये लाइन हाईलाइट होकर दिखाई गई कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ो। लेकिन आज भी हम यही करते हैं कि फ़लाँ काम मैं कल कर लूँगी, नमाज कल से शुरू करूँगी। कितने लोग हैं जो कहते थे मैं कल से नमाज शुरू करूँगी, मैं कल से नेकी का काम करना शुरू करूँगी, और वो कल के इंतज़ार में मर जाते हैं। तो जब आप किसी काम को टालते हैं तो वो काम ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो एक दिमागी बोझ बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फिल्म देख रहे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, तो वो अधूरा काम आपके पीछे भूत बनकर चिमटा रहता है। इससे स्ट्रेस पैदा होती है, आपकी सलाहियतें दब जाती हैं। जब आप आखिरी वक्त में फिर वो काम करते हैं तो फिर उसका वो मयार, वो क्वालिटी नहीं होता। जो बच्चा कहता है कि इम्तिहान से एक रात पहले मैं पढ़ लूँगा, वो कभी टॉपर नहीं बन सकता, वो कभी टॉप कर ही नहीं सकता। और याद रखिए, जितने स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना कि भाई मैंने सारा साल नहीं पढ़ा, ये तो मैंने बस एग्ज़ाम से एक मंथ पहले मैंने तैयारी कर ली, याद रखें वो सारा साल ही तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे होते। ठीक है। सेकंड आदत है सुबह देर से उठने की बीमारी। कामयाबी सूरज निकलने से पहले बांटी जाती है, क्योंकि जो शख्स 10 बजे सोकर उठता है वो दिन के सबसे बेहतरीन 4 घंटे खो चुका होता है। सुबह का वक्त वो होता है जब कायनात पुरसुकून होती है, आपका दिमाग 100% काम कर रहा होता है, क्योंकि सुबह का टाइम प्राइम टाइम होता है। देर से उठने वाला पूरा दिन सुस्त रहता है, वो नाश्ता भागते हुए करता है, वो काम पर लेट पहुंचता है, और उसका पूरा दिन अफरा तफरी का शिकार होता है। अगर आप सूरज को जगाते हैं तो आप फतह हैं, और अगर सूरज आपको जगाता है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। थर्ड है सीखना छोड़ देना। कुछ लोग समझते हैं कि डिग्री मिल गई है तो बस अब पढ़ने की कोई नीड नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है ना कि जो कल सच था वो आज पुराना हो चुका है। जिस तरह आपके फ़ोन की ऐप्स को अपडेट की ज़रूरत होती है, इसी तरह आपके दिमाग को भी नए इल्म की ज़रूरत होती है। जो शख्स किताबें नहीं पढ़ता, नई महारतें नहीं सीखता, वो उस खड़े पानी की तरह है जिसमें से बू आने लगती है। तो कामयाब होना है तो हमेशा तालिब इल्म बनकर रहो। ठीक है। चौथी आदत है मनफी सोच और शिकवा करना। कुछ बच्चों की आदत होती है, बड़ों की भी, बच्चों की भी, सबकी आदत होती है कि वो हर वक्त रोते रहते हैं, गिला करते रहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे वालिदैन गरीब हैं, जिस सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती। तो याद रखें, आपके हालात
آپ کی ناکامی کی وجہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا ان حالات پر رد عمل یہ اصلی وجہ ہے۔ جب آپ ہر وقت گلہ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے وہ پرابلم کا حل ڈھونڈنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ صرف بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ اپنی زبان سے کاش اور اگر کو نکال دے اور اپنی زبان میں ہاؤ کو شامل کرے۔ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے ہوگا، بجائے اس کے کہ کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، 5ویں عادت ہے غلط دوستوں کی صحبت۔ اگر آپ 4 جواریوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو 5ویں جواری آپ ہوں گے۔ اگر آپ 4 پڑھے لکھے اور بااخلاق لوگوں میں بیٹھے ہیں تو 5ویں کامیاب انسان آپ ہوں گے۔ برے دوست وہ نہیں ہوتے جو صرف گناہ کریں، بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ کا وقت ضائع کریں، جو آپ کو بڑے خواب دیکھنے سے روکیں، جو آپ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو آپ کو ایوریج کی زندگی پر راضی کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے کنارہ کر لیں۔ 6 ہے بغیر کسی منصوبے کے دن گزارنا۔ بغیر پلاننگ کے زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر میں کشتی لے کر نکل جائیں، لیکن آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ آپ لہروں کے رحم و کرم پر ہوں گے، اس کے سوا تو اور کوئی آپشن نہیں نہ ہوگا۔ تو رات کو سونے سے پہلے اگلے دن کی 3 سب سے اہم کام لکھ لیا کریں کہ صبح میں نے فلاں کام میں نے کرنا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی نقشہ نہیں نہ ہوتا تو آپ کا وقت سوشل میڈیا کی سکرولنگ اور فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں نکل جاتا ہے۔ پھر آپ مصروف تو بہت نظر آتے ہیں لیکن دن کے آخر میں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، 7 ہے دوسروں کی خوشنودی۔ ہر کسی کو جی ہاں کہنا چھوڑ دیں۔ آپ ایک انسان ہیں، آپ کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے کام ادھورے چھوڑتے ہیں تو آپ اپنی نظر میں اپنی عزت گرا دیتے ہیں۔ لیکن لوگ تو آپ کو استعمال کریں گے اور پھر بھول جائیں گے۔ کامیاب لوگ نو کہنا جانتے ہیں کہ مجھے کہاں پر نو کہنا ہے۔ اپنے مقصد کے لیے بے رحم بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر لیڈر نہیں، آئس کریم بیچنے والا بن جائے۔ 8واں ہے کمپیریزن ٹریپ، موازنہ کرنا۔ آج کل سوشل میڈیا نے یہ بیماری عام کر دی ہے۔ ہم دوسروں کی ہائی لائٹ ریل دیکھ کر اپنی حقیقت کو برا سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کسی کا سفر الگ ہے۔ مچھلی کو اس بات پر پرکھنا کہ وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتی ناانصافی ہے نا۔ آپ کا مقابلہ صرف اس شخص سے ہے جو آپ کل تھے۔ دوسروں کی ترقی دیکھ کر جلے نہیں بلکہ اس سے سبق سیکھے، لیکن اپنی رفتار پر بھروسہ لازمی رکھے۔ ٹھیک ہے، 9 ہے لیک آف کنسسٹنسی، استقامت کی کمی۔ بہت سے لوگ جوش میں کام شروع کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، نئی زبان سیکھتے ہیں، لیکن 1 ہفتے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کامیابی شدت میں نہیں بلکہ استقامت میں ہے۔ قطرہ قطرہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ طاقتور ہے بلکہ اس لیے کہ وہ مسلسل گرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بھی خود کو بہتر کریں تو سال کے آخر میں آپ 37 گنا بہتر انسان بن چکے ہوں گے۔ 10 ہے جسمانی اور ذہنی صحت سے غفلت۔ آخری اور سب سے اہم بات، سب سے اہم عادت، آپ کا جسم آپ کا وہ گھر ہے جس میں آپ نے ساری زندگی رہنا ہے۔ اگر آپ ورزش نہیں کرتے، گندی خوراک کھاتے ہیں اور نیند پوری نہیں کرتے تو آپ کا دماغ آپ کا کبھی ساتھ نہیں دے گا۔ بیمار جسم کے ساتھ آپ دنیا تو کیا اپنا بستر بھی فتح نہیں کر سکتے۔ جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے تو آپ کا اعتماد بڑھتا ہے، آپ کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اپنی صحت پر سرمایہ کاری کریں، یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے عزیزوں، اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ 10 عادتیں بدلنا ناممکن ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ یہ مشکل ضرور ہے۔ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بناتا، وہ اپنی عادتیں بناتا ہے اور آگے سے عادتیں اس کی تقدیر بناتی ہیں۔ آپ آج سے ایک
प्रॉमिस करें, इन 10 में से सिर्फ एक आदत पकड़ें और उसे अगले 21 दिन तक ठीक करने की कोशिश करें। जब एक ठीक हो जाएगी ना तो दूसरी पर आ जाइएगा, दूसरी आदत पकड़ लीजिएगा। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफ़र है, ये रोज़ाना का जहाद है। ये अपनी सुस्ती के खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ। लोग आपको कहेंगे कि तुम नहीं बदल सकती, ये तुमसे हो ही नहीं सकता, तुम्हारे ख़ानदान में कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बना तो तुम कहाँ से बन जाओगी। उनकी बातों को फ्यूल बनाएं और अपनी मेहनत की आग तेज़ कर दें। याद रखें, जब आप नाकाम होते हैं ना तो सिर्फ आप नाकाम नहीं होते, आपके वालिदैन के ख्वाब भी नाकाम होते हैं, आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाता है। इसलिए उठें, उन जंजीरों को तोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही हैं। आपके अंदर एक समंदर छुपा है, उसे पहचानें। अगर आज आपने खुद को नहीं बदला तो आने वाला कल भी बिल्कुल आज जैसा ही होगा। वही परेशानी, वही उदासी और वही पछतावा। क्या आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं? नहीं ना, तो फिर अभी इसी वक्त फ़ैसला करें कि आप इन 10 आदतों को खैर बात कहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आई होगी, आपके दिल के किसी न किसी कोने में इनकी लाजमी जगह बनी होगी। तो जाएं और दुनिया को दिखाएं कि आप चीज़ क्या है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।